Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu taslima amma ba'du. Khati wa khaditullah rahimanallah. Alhamdulillah pagi subuh yang cerah ini nanti dipakai di kita kedatangan tamu dari Nun Jawa di sana untuk memberikan faedah atau pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran Karim yang sedikit akan kami bacakan tentang biografi beliau. Beliau adalah, namanya adalah Ali Ahmad Sinan, tempat tanggal lahir Son'a 18 November 1990, di masih muda. Kemudian pendidikan S1 Ulumul Quran Universitas Son'a Yaman, meraih ijazah sanad Qiraah Asim dari jalur As-Satibiyah dan Thayyibah Nasr, ijazah hafal dan syarah matan Al-Jazariyah dalam ilmu tajwid, kemudian ijazah hafal dan syarah matan Tuhfatul Atfal, dan banyak sekali pengalaman beliau dalam mengajar dan sekarang aktif di Bekasi. Ini seputar yaitu tentang kurikulum vitae atau yaitu biografi beliau. Semoga kita nanti bisa mengambil faedah dan pelajaran yang akan beliau sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari kami demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب هؤلاء طلاب عند الله فهمت الطلاب الذين خلف murid-murid yang statusnya santri maka santri di depan dan belakang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya, sebelumnya beliau membuka mukaddimah seperti biasa, yaitu Hubatul Hajah, karena akan yaitu mengajar atau memberikan faedah-faedah kepada kita dan juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawakan doa, ya Allah, jadikanlah kami kemudahan dalam hal ini, karena tidak ada yang memberikan kemudahan kecuali Engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. طيب في البداية أشكر اسمك Abu Islah. أبو إصلاح. Ayo.
أشكر الأستاذ أبو إصلاح المدير أول يعني في معهد نصر السنة، وسعيد أنني ألتقي بطلاب معهد نصر السنة، الطلاب الذي يتعلم القرآن الكريم ويتعلم السنة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والتيسير. Kemudian beliau mengucapkan syukur terima kasih kepada kami selaku yaitu pengelola pondok ini atau penanggung jawab pesantren ini, dan juga kepada para tulab, para santri dan santriwati yang sudah berusaha untuk mengikuti yaitu kajian ini atau pelajaran ini. طيب لأنني أقف وأتكلم مع طلاب يتعلم القرآن ويركز في تحفيظ القرآن الكريم، إن شاء الله في هذه الساعة المباركة سأتكلم عن قواعد وطرق في حفظ القرآن الكريم. Dan karena saya akan berhadapan atau berdiri di depan antum para siswa, santri dan santriwati di sini, yang mereka itu adalah para penuntut ilmu dan yaitu yang belajar Al-Qur'anul Karim, maka insya Allah di sini kami akan berbicara atau menyampaikan beberapa kaidah-kaidah menghafal Al-Qur'an. القاعدة الأولى وجوب إخلاص النية عندما نحفظ القرآن الكريم، نقرأ القرآن الكريم، لا بد علينا أن نخلص النية لله عز وجل، لا بد علينا أن نخلص النية لله عز وجل، ونجعل حفظ القرآن الكريم ابتغاء مرضات الله عز وجل. Yang pertama adalah yaitu bagi orang yang ingin menghafal Al-Qur'an haruslah niat. Maksud niat di sini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. فلا أجر لا يوجد أجر ولا ثواب إلا لمن حفظ القرآن وتعلم القرآن الكريم إخلاص لله عز وجل، لا يحفظ القرآن الكريم رياء ولا سمعة. Dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali kalau dia itu menghafal Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafal Al-Qur'an kalau hanya karena ingin sum'ah, ingin pamer, ingin didengarkan dan lain sebagainya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. فيجب علينا أن نخلص العمل لله عز وجل، لأننا إذا حفظنا القرآن وتعلمنا القرآن الكريم ليقال حافظ، ليقال قارئ، لا نكسب أجر، وإنما نكسب ماذا؟ يعني هذا إثم. لماذا؟ لأننا حفظنا القرآن الكريم ليقال حافظ، للرياء. فلا بد علينا دائما أن نخلص النية لله عز وجل، حفظ القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم ابتغاء ويعني رجاء الأجر من الله عز وجل. Oleh sebab itu wajib untuk kita mengikhlaskan niat di dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai ketika kita menghafal Al-Qur'an akan dikatakan sebagai seorang qari, seorang hafid atau yang lainnya. Apabila kita menghafal Al-Qur'an bukan karena Allah atau karena agar dikatakan seorang hafid, seorang yang mungkin mumpuni dalam Al-Qur'an, maka tidak ada pahala baginya dan baginya adalah dosa. Jadi bukan malah dapat pahala, akan tetapi malah mendapatkan dosa. لأن في الحديث أول من يعني من الذين تسعر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ذكر منهم يعني من حفظ القرآن الكريم، فالله عز وجل يناديه: لماذا حفظت القرآن الكريم؟ قال: حفظت القرآن الكريم من أجلك، يعني من أجلك يا الله عز وجل. قال: لا، حفظت القرآن الكريم ليقال حافظ وقد قيل، فيعني يؤخذ إلى النار. فأقصد
يعني هذا الحديث يعني يحثنا على أن نخلص النية لله عز وجل. الطلاب الذي جاء إلى هنا يعني إكراه من والديه لابد أن خلص أنا أخلص النية وأتعلم القرآن الكريم وأركز في حفظ القرآن الكريم لله عز وجل. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mungkin masyhur sebagian kita sudah mengetahuinya, bahwasanya kalau pada hari kiamat yang pertama kali yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amal soleh, di antaranya adalah orang yang menghafal Al-Qur'an, ya. Menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu menghafalkan Al-Qur'anul Karim?" Ya, mengatakan, "Aku menghafal karena engkau, aku menghafal karena mengharap pahala dari engkau." Maka Allah mengatakan, "Berdusta kamu. Ya, kamu menghafal bukan karena aku, tapi karena riya." Dan engkau sudah dikatakan, mungkin sudah dikatakan sebagai hafidz, sudah dikatakan sebagai penghafal Al-Qur'an. Terrealisasi atau terlaksana di dunia dia sebagai penghafal Al-Qur'an. Oleh sebab itu, apabila kita di sini, ya, menghafal Al-Qur'an, ya, itu mungkin awalnya adalah karena dipaksa oleh orang tua, ya, maka segera atur niatnya, ya, agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merasa dipaksa, yang awalnya merasa dipaksa, maka segera ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. طيب القاعدة الثانية تصحيح النطق والقراءة. إذن لا يكون كيف يكون تصحيح النطق والقراءة؟ يكون بالسماع من قارئ مجيد، من حافظ متقن. القرآن الكريم لا يؤخذ إلا بالتلقي. القرآن الكريم لا يؤخذ إلا بالتلقي، فلا بد علينا أن نتعلم أحكام التجويد ونتعلم كيف نقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة من حافظ متقن وحافظ مجيد. Yang kedua adalah membenarkan mengucapkan Al-Quran Al-Karim dengan benar. Dan ini tidak bisa dicapai kecuali dari seorang hafidz yang mutqin, ya. Dari seorang hafidz yang mutqin, benar-benar dia itu mutqin di dalam membaca Al-Quran Al-Karim, di dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran itu tidak bisa diutudidaki, tidak bisa dipelajari sendiri, ya, dia harus belajar dari seorang yang dia itu ahlinya. Dalam hal ini adalah seorang yang hafidz, yang mutqin, yang mengetahui seluk-beluk Al-Quranul Karim. القرآن الكريم جاء إلينا عن طريق التلقي، جاء عن طريق التلقي والمشافهة. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن الكريم وقرأ القرآن الكريم مع جبريل عليه السلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه حتى جاء إلينا القرآن الكريم عن طريق التلقي والمشافهة. فلا بد علينا ماذا؟ أن نتعلم مع المدرس، أو نتعلم مع مثلا لدينا طالب أو صديق حافظ متقن، لا بأس، فلا بد علينا أن نهتم بالقراءة قبل أن نحفظ. لا بد نتعلم كيف نقرأ. مثلا هناك طالب لا يستطيع يقرأ قراءة صحيحة، موجود أخطاء. طيب اقرأ، مثلا يريد يحفظ سورة الشمس مثلا، طيب ماذا يعمل؟ هو لديه أخطاء، يقرأ مع الأستاذ، تقرأ مع الأستاذ أولا، قرأت تلقي لا يوجد خطأ، ثم بعد ذلك تبدأ بالحفظ. Kemudian yang berikutnya tentang hal ini, bahwasanya Al-Quranul Karim itu datang kepada kita itu dengan musafahah, yaitu dari mulut ke mulut, bukan dari buku ke buku, tapi dari mulut ke mulut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu membaca Al-Quran dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, Nabi ke sahabat dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, bagi seorang siswa atau talib, apabila dia ingin menghafal Al-Quran,
ya, misalnya menghafal surat Asy-Syams, maka hendaknya dia membaca di hadapan guru terlebih dahulu. Ya, membaca di hadapan guru agar dibenarkan kalau ada yang di sana ada yang salah. Nah, kalau sudah tidak ada yang salah maka silakan dilanjutkan. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya Al-Quran itu memang harus dipelajari dari mulut ke mulut, tidak bisa dipelajari dengan otodidak. طيب القاعدة الثالثة تحديد نسبة الحفظ كل يوم. لابد نحدد كم نحفظ في اليوم. كم تحفظ في اليوم؟ مثلا معهد نصر السنة يحفظ الطالب في اليوم مثلا صفحة أو نصف صفحة أو 5 آيات. هذا لابد نحدد. لا تقول أنا أريد أحفظ القرآن، كلنا نريد نحفظ القرآن، لكن كيف تحفظ؟ لابد تحديد، يعني كم تحفظ من الآيات، كم تحفظ من الصفحات، ثم بعد أن تحدد كم تحفظ، بعد أن تحدد خلاص تلتزم. مثلا في المعهد الآن في اليوم نصف صفحة مثلا، خلاص هذا حد أدنى، حد أقل. لابد تحفظ نصف صفحة، أقل لا، أكثر ممكن. هذا لابد يكون هناك حد أدنى، حد أقل. لا يجوز للطالب أن يتخلف، لا يجوز له أن يعني يحفظ أقل من نصف صفحة بعد أن حدد من المعهد أو البرنامج في حفظ القرآن الكريم. Tapi kemudian yang ketiga yaitu memberikan target atau mungkin batasan. Ya. Jadi kalau antum pengen menghafal Al-Quran itu sudah ditentukan targetnya berapa dalam sehari ini. Mungkin setengah lembar atau mungkin dari itu. Kemudian continue, kemudian yaitu menghafalkannya. Jangan tidak punya target. Kalau nggak punya target, nggak punya yaitu batasan, maka sulit. Bukan istilahnya kalau semua orang itu pengen tentunya menghafal Al-Quran. Saya pengen menghafal Al-Quran, saya pengen menghafal Al-Quran. Tetapi dia tidak mau mempraktekannya, tidak mau mentargetkannya, maka ya akan kesulitan dia akan menghafal Al-Quran. Jadi antum yaitu memberikan target dalam seharinya. ثم القاعدة الرابعة تكرار الآيات. بعد أن يعني خلاص أنت حددت يعني في اليوم مثلا نصف صفحة، طيب لابد تكرر. مثلا تريد تحفظ سورة البلد مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، يعني لابد تكرر. لابد ماذا؟ تكرر 5 مرات، لم تحفظ 10 مرات، هكذا. ثم تنتقل إلى الآية التي بعدها، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل، تحفظ. ثم تعيد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ثم تحاول أن تقرأ بصوت جميل، لأنها في الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ زينوا أصواتكم بالقرآن، لأنك عندما تقرأ بصوت جميل هذا يساعدك على الحفظ، يساعدك على التركيز، يساعدك على أن لا تشعر بالسأم، بالملل. لا تقرأ القرآن الكريم كأنك تقرأ جريدة أو مجلة. لابد يعني تجتهد أن تقرأ القرآن الكريم بصوت جميل، بقراءة جميلة. Kemudian yang keempat adalah mengulang-ulang ayat tersebut. Ya. Mungkin Anda punya target setengah halaman dalam sehari, maka diulang-ulang. Ketika membaca satu ayat diulang-ulang. Kalau belum hafal diulang-ulang lagi. Ya. Karena kalau nggak diulang-ulang tentunya kan nggak bisa. Seperti misalnya membaca surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Belum hafal diulang lagi. Nah, sehingga dengan diulang-ulang itu insya Allah akan memudahkan hafalan. Dan juga yang lain dalam hal ini adalah yaitu memperbagus suara, ya, memperbagus suara. Karena memperbagus suara itu akan memudahkan apa? Hafalan. Jangan membaca Al-Quran suaranya nggak bagus atau mungkin nadanya tidak bagus.
seperti nada mungkin anak-anak kecil, anak-anak TK ini. Jadi kalau sudah dewasa seperti antum hendaknya apa dirubah, perbagus suaranya. طيب إذن لابد تكرار، لابد ماذا التكرار. نحن ليس كمثل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي مثلا الإمام الشافعي مثلا عندما يريد يحفظ هو يقرأ مثلا سورة البقرة مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم. هو الإمام الشافعي كان يعني يقوم بتغطية، يغلق على هذه الصفحة ويقرأ هذه الصفحة مرة فقط ثم يحفظ. هذا الإمام الشافعي. لكن نحن ليس كمثل الإمام الشافعي. هناك طالب يريد يقرأ مرتين 3 يريد يحفظ. مستعد؟ نعم. الأستاذ يسأله هل أنت مستعد؟ نعم. يأتي يتقدم يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينسى. لماذا؟ لأنه لم يكرر، لم يعيد، لم يكرر. لابد تكرر، لابد تكرر. حتى ولو حفظت بسرعة، مثلا قرأت 2 3 حفظت، تأتي تقرأ مع الأستاذ خلاص ممتاز. ممكن الأستاذ يأمرك أو أنت ممكن تعيد الصفحة هذه مثلا في الظهر أو في العصر، نسيت. لماذا؟ لأنك لم تكرر. إذن يقولون ما تكرر تقرر. إذا كررت يستمر، يعني يثبت في الذهن. هذا هو فائدة التكرار. Ya, jadi yang kelima memang kita harus mengulang-ulang sebagaimana yang keempat tadi. Kenapa demikian? Karena kita bukan seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau menghafal, misalnya tadi contohkan Al-Quran 2 halaman, ya 2 halaman, itu satunya harus ditutup, ya 2 halaman satunya ditutup, dan ketika membaca 1 halaman langsung hafal. Nah, jadi mungkin ya kayak apa ya, kayak alat perekam itu. Jadi 1 halaman langsung hafal. Oleh sebab itu harus diulang-ulang. Jangan sampai ketika dia maju ke ustadznya dan ustadz bertanya sudah siap, maka kalau dia mengatakan sudah siap, dia maju ke depan. Kemudian biasanya juga ketika sudah maju itu sebagian ketika di tengah-tengah akhirnya dia terhambat berhenti. Maka kalau sudah berhenti ya diulang lagi sampai dia hafal. Al-qa'idah al-khamisah yani ijadat atau itqan al-hifz. إتقان الحفظ. مثلا لا تنتقل من سورة إلى سورة. مثلا اليوم تحفظ سورة الشمس، لا تنتقل إلى سورة البلد حتى تتقن. مثلا تقرأ مع الأستاذ، قرأت سورة الشمس، موجود خطأ كثير. قبل أن يأمرك الأستاذ أن ترجع وتعيد، خلاص أنت تعرف. مثلا في سورة الشمس مثلا تخطئ 5 أخطاء، 3 أخطاء فما فوق، خلاص هذا أنت لست متقن. أو في الصفحة مثلا، حتى في الصفحة أكثر من 3 أخطاء، هذا لابد يرجع ويتقن. إذن لا تنتقل من معشر أو من حفظ من سورة إلى سورة إلا أو من مقرر إلى مقرر حتى تتقن. لا تستعجل، لكن بحفظ متقن وبقراءة متقنة إن شاء الله. Baik, kemudian yang kelima yaitu mutqin. Mutqin itu betul-betul hafal, ya. Basa Jawane ngelontok. Tahu ngelontok? Bukan ngelontok hilang, tapi ngelontok apa? Masuk. Sehingga jangan sampai Anda berpindah dari satu surat ke surat lain atau dari satu ayat ke ayat yang lain sampai ya itu engkau hafal, sampai antum itu hafal. Misalnya ya dalam satu surat ada 3 kesalahan,
ya, ada 3 kesalahan, maka ini seperti ini 3 kesalahan ini, satu surat ada 3 kesalahan, misalnya membaca surat Al-Balad, satu surat ada kesalahan 3 saja, maka hendaknya harus diulang ya. Sebab kalau salah kemudian dilanjutkan, salah dilanjutkan, itu namanya tidak apa? Menghafal ya. Jadi kalau ada kesalahan maka hendaknya diulang-ulang sampai dia mungkin, sampai dia itu paham betul dan hafal betul dari ayat-ayat yang dihafalkan. طيب القاعدة السادسة دوام التلاوة. دوام التلاوة لابد يعني نقرأ يعني نكون دوام التلاوة يكون في اليوم والليلة. في اليوم لابد نعيد نقرأ نقرأ في الصلوات، في الصلاة مثلا أنت إمام تقرأ في الصلاة، أو أنت لست إمام مثلا تقرأ في صلاة النوافل قبل الفجر، مثلا تقرأ في التهجد في النوافل قبل الفجر، قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر، قبل المغرب، في صلاة النوافل تقرأ. أنت الآن تحفظ 5 أجزاء، طيب مثلا جزء 30 إلى 25 مثلا 26 5 أجزاء، خلاص تقرأ اليوم تبدأ جزء عامة، بسم الله الرحمن عما يتساءل والنازعات غرقا، تقرأ في الصلاة. حفظت البقرة تقرأ في الصلاة، لا تقرأ الناس الفلق الإخلاص الفلق الناس، ثلاثة تيجي أقول لابد تقرأ الناس الفلق، لابد تقرأ ما حفظت في الصلاة، لأن أقوى طريقة يعني إتقان الحفظ، أول طريقة الكتابة، تكتب، وهذه الطريقة يعني صعبة قليلا، يعني تحتاج جهد وصبر. الطريقة الثانية القراءة في الصلاة، ولهذا تجد الإمام حفظه قوي، وليس شرط لم تكن إمام خلاص تقرأ في النوافل، تقرأ في الصلوات السرية، في الصلوات الجهرية، وتعيد. أخطأت مثلا خطأ موجود، خطأ وأنت تصلي خطأ موجود، خلاص تنتهي من الصلاة ثم تفتح المصحف، أو أنا أخطأت هنا، تراجع ثم تستمر في الصلاة. Berikutnya yang keenam adalah dawam, yaitu terus menerus, continue di dalam membaca Al-Quran sehari ataupun setiap harinya dan setiap malamnya. Apabila misalnya antum ini sebagai imam, maka ini kesempatan untuk menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran. Apabila bukan imam atau sebagai makmum saja dalam keseharian sholatnya sebagai makmum, maka hendaknya antum membaca di sholat-sholat sunnah, mungkin sholat tahajud atau sholat malam ya. Jadi itu caranya. Kemudian dan terus menerus continue membaca Al-Quran tersebut dan mempraktekannya dalam sholat-sholatnya. Misalnya tadi kalau antum bukan imam berarti sholatnya adalah sholat sunnah. Kalau antum misalnya sudah hafal 5 juz dalam Al-Quran ya, misalnya sudah banyak juz yang sudah hafal di Al-Quran, maka yang dibaca jangan itu saja. Sudah punya hafalan 5 juz, yang dibaca cuma Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas ya. Cuma putar itu saja, yang nanti gak berkembang ya, hafalannya gak kuat. Dan di antara yang menguatkan hafalan itu adalah dengan cara Al-Kitabah, itu dengan cara menulis. Mungkin antum sudah hafal Al-Quran, kemudian antum tulis. Misalnya hafal An-Naba, tulis An-Naba itu tanpa melihat mushaf. Ini thariqah yang insya Allah yang paling kuat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian misalnya tadi ketika antum sholat sunnah ya, dan sudah banyak hafalannya sudah banyak, kemudian membaca yaitu banyak ayat atau banyak juz, kemudian ketika lupa tidak apa-apa untuk membuka mushaf ya. Jadi sholat sambil membawa mushaf. Kalau lupa silahkan dibuka. Ini sekali lagi dalam sholat sunnah
Kalau sholat wajib tidak, ya. Ini hanya khusus dalam sholat sunnah. طيب القاعدة السابعة احذر الحسد. احذر الحسد يعني لا تتكلم أنا أحفظ 10 أجزاء أنا أحفظ، لأن يعني العين حق، إلا إذا سئلت يعني سألك أحد كم تحفظ، لكن حاول أن يعني تقرأ الأذكار، تحافظ على نفسك بالأذكار، لأن العين حق. ونحن نتجنب الطلاب نتجنب الحسد. فلان طالب ذكي أو حافظ، قل ما شاء الله، لا بد تقول ما شاء الله، نقول ما شاء الله، فلان حافظ، فلان صوته جميل، فلان كذا، ما شاء الله، لا بد. في إندونيسيا مثلا هناك أحد مثلا مات وما شاء الله، هو خطأ ما شاء الله. هذا إذا يعني سمعنا يعني شيء تعجبنا، شيء طيب، مثلا فلان حافظ، فلان ذكي، واحد لديه مال كثير، ما شاء الله، لا بد تقول ما شاء الله. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2. هنا الحسد ليس مقصود تمني زوال النعمة على غير، لا، الحسد هنا معناه الغبطة. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وأطراف النهار، يعني هذا هنا الغبطة. أنت تتمنى مثلا أن يكون لديك مال حتى تنفق في الخير، أو مثلا يكون لديك علم، أو تكون حافظ، لا بأس. فلان حافظ أنا أريد أكون حافظ، فلان خلقه طيب أنا أتمنى. لكن الحسد فلان حافظ أنا أتمنى هو ينسى، فلان لديه مال أتمنى يكون ليس لديه مال، لا، هذا لا يجوز. لابد نجاهد أنفسنا على ترك الحسد. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah tinggalkan sifat hasad, iri atau dengki dalam menghafal Al-Quran. Dan ini kita juga jangan sampai menimbulkan hasad dari orang lain atau kepada orang lain. Misalnya antum sudah menghafal Al-Quran, kemudian dipamerkan, disombongkan, Anda sudah hafal Al-Quran gini-gini. Akhirnya yang dengar ini hasad, tidak suka. Nah, kalau tidak suka, kalau kita ketahui bahwasanya ada yang namanya penyakit ain. Penyakit ain, penyakit iri. Kalau irinya itu sudah kebablasan, sudah berlebihan, ini bisa mempengaruhi. Ya sudah, kalau misalnya antum tahu teman antum hafal Al-Quran, ucapkan Masya Allah, dan menghafal Al-Quran, ayat ini, kemudian surat ini, silahkan. Dan perlu ditambahan bahwasanya tentang ucapan Masya Allah ini di Indonesia kadang disalahgunakan. Masya Allah ini untuk hal-hal yang baik, ya, seperti bisa menghafal Al-Quran, ya, Masya Allah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Misalnya ada orang yang meninggal dunia, Masya Allah, ya, ini tidak dibenarkan. Kemudian ya, hasad yang baik yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya itu maksudnya adalah al-ghibthah. Ya. Ghibthah itu misalnya antum ada teman antum yang sudah hafal Al-Quran, maka ya kita tanamkan, ya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah saya ingin hafal Al-Quran seperti fulan dan si fulan, tanpa mengharapkan yaitu hilangnya apa itu nikmat yang ada pada si fulan. Ya Allah, aku pengen hafal Al-Quran, aku pengen juga temanku itu nggak hafal Al-Quran, muka-muka hafalannya hilang. Ya. Selain gampangannya itu undungan nih, ya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi hasad boleh dalam hal kebaikan, dalam hal berlomba-lomba sama-sama berlomba-lomba menuju kebaikan. طيب القاعدة الثامنة الذي يكتب أو يحفظ. أنا سأسأل بعد الدرس، قل لهم أنا سأسأل. أيوة بعدين سأسأل إن شاء الله. القاعدة الثامنة يعني المحافظة على رسم واحد، يعني المحافظة على مصحف واحد، على نسخة واحدة. مثلا أنت تحفظ مصحف المدينة، خلاص مصحف المدينة،
لا تغير غدا اليوم مصحف المدينة، غدا مصحف إندونيسيا، بعد غدا، لأن هناك اختلاف في موضع الآية، في مواضع الآية، أين بداية الآية، نهاية الآية، هناك اختلاف بسيط. فنحافظ على مصحف، خلاص مثلا تحفظ مصحف إندونيسيا، خلاص تستمر مصحف إندونيسيا، لا تغير، لأن الإنسان يحفظ بالنظر، الإنسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمع، الإنسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمع. والدليل نحن في يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف، أو مثلا الذي يقرأ سورة الملك كثيرا، هو يعني نحن يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف، ليس لا نتعمد، نحن لا نريد نحفظ سورة الكهف، لكن لأننا نكرر دائما سورة الكهف بالنظر نحفظ. وهذا يعني فائدة أن نحافظ على مصحف واحد، نعرف موضع الآية، نهاية الآية، بداية الآية. Kemudian berikutnya adalah yaitu jangan gonta-ganti mushaf. Jangan gonta-ganti apa? Mushaf Al-Qur'an. Kalau antum misalnya pegangan pertamanya mushaf cetakan dari Madinah, cetakan Madinah, maka jangan berpindah ke cetakan Indonesia. Kalau cetakan Indonesia, maka jangan berubah ke ke cetakan Madinah. Karena orang itu menghafal itu dengan melihat, dan hafalan melihat sama dengan hafalan dengan mendengar. Dari mana mulainya ayat, kemudian dari mana berhentinya ayat, kemudian letak-letaknya, ya, itu adalah dengan dengan melihat. Sebagaimana misalnya kalau seseorang menghafal surat Al-Kahf, ada di sana orang itu menghafal dengan setiap hari melihat, maka akhirnya dia hafal. Sama juga dengan kalau misalnya setiap hari mendengar, setiap saat mendengar, maka dia insya Allah juga akan hafal. القاعدة التاسعة الفهم طريق الحفظ. الفهم طريق الحفظ، يعني مما يساعد ويعين على حفظ القرآن الكريم أن نعرف معاني الآيات. ليس تفسير تقرأ تفسير ابن كثير هذا طويل، لا، تقرأ معنى الآية، مثلا والشمس وضحاها، عبس وتولى، والنازعات غرقا، والضحى، ما معنى هذا؟ يعين على الحفظ، يعين على الحفظ. مثلا أنت تقرأ سورة الحشر مثلا ووجدت آية صعبة، تقرأ، لا بأس، تقرأ ترجمة الآية أو معنى الآية، هذا يساعد على حفظ الآية أو حفظ السورة. Ya, kemudian berikutnya adalah memahami, ya, yaitu ayat-ayat tersebut, itu dipahami. Paham di sini bukan berarti paham tafsirnya, karena kalau memahami tafsir tentunya kan luas panjang. Tapi mungkin paham sekilas. Kalau antum ada sebagian mushaf Al-Qur'an yang di pinggir-pinggirnya itu ada catatan-catatan, disitulah itu maksudnya kata-katanya itu dia paham. Nah, dengan memahami kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ini akan yaitu memudahkan atau menguatkan hafalan kita. Jadi pohon yaitu untuk dipahami dari ayat-ayat yang sudah dihafalkan. Al-Qa'idah al-'ashirah at-tarkiz. لابد يعني عندما نقرأ لابد نركز، وهذه مشكلة الطلاب في التحفيظ في الحلقة. هو موجود في الحلقة، هو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون، هو يقرأ لكن فكره غير موجود، هو يعني يفكر في المطبخ، ما هو طعام اليوم، يريد يلعب، يفكر في البيت، ماذا تعمل أمي أبي أختي، مشتاق، خلاص تمر النصف يعني نصف ساعة الأستاذ يسأله مستعد؟ لا. سدسياب لم يستعد. لماذا؟ لأنه لم يركز. إذن لا، عندما نحفظ لابد تركز، خلاص. أي تفكير بعدين. الآن أريد أحفظ. إن شاء الله إذا أنت تركز في المصحف
يعني عقلك فكرك عينك ثم يعني مع التأشير هذا إن شاء الله ساعة تستطيع تحفظ 5 آيات نصف صفحة إن شاء الله تستطيع. Yang berikutnya adalah konsentrasi. Ya. Di dalam menghafal harus apa? Konsentrasi. Sehingga kalau kita menghafal, ya, harus konsentrasi. Jangan sampai menghafal, ya, kita pikirannya kemana-mana, mikirkan ibu kita, mikirkan bapak kita, mungkin mikirkan yang di rumah. Ya. Sudah sampai di sini, sudah 3 bulan masih mikirkan apa? Yang di rumah. Sudah dihilangkan. Ya. Jangan terlalu banyak pikiran, sehingga apa? Konsentrasi. Ketika Ustaz bertanya sudah siap, ya, sudah siap di sini, ya berarti dia tadinya dihafalkan dengan konsentrasi, sehingga kita ketika maju untuk setoran itu dia betul-betul sudah hafal. Dan apabila antum itu konsentrasi, maka insya Allah kalau misalnya dalam 1 jam itu bisa 5 ayat atau mungkin lebih bisa, ya, selama apa? Konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, pikiran kemana-mana, pengen main, pengen jajan dan sebagainya mungkin, maka ya sulit untuk menghafalkannya. وطالب في المعهد في الحلقة لا يستعجل. هو الآن بدأ بعد الفجر مثلا، جلس في الحلقة بعد الفجر، هو دائما ينظر إلى الساعة، كم الساعة الآن؟ متى أخرج؟ يعني كأنه في سجن، يا أنت في المسجد، أنت تقرأ كلام الله، لابد يعني تشعر براحة طمأنينة. خلاص الآن أنا أحفظ، لا متى أخرج، متى ينتهي الوقت؟ أنت لماذا جئت إلى المعهد؟ جئت إلى المعهد تحفظ القرآن، تتعلم، خلاص لابد تركز، يعني لابد يعني تساعد والديك جاءوا يعني أخذوك إلى المعهد لكي تكون حافظ، تستطيع تقرأ القرآن الكريم، تتعلم أحكام الدين. أبوك وأمك ممكن في الماضي لم يتعلم، هو يريد أن ألا تكون مثله. أبوك وأمك يريد يكون أنت أفضل منه، ولهذا لابد يعني الوالد والأم يسمع كلام طيب، ابنك ممتاز، ابنك ما شاء الله، ابنك مجتهد، لا تجعل والديك يسمع ابنك مشكلة، هو لا يحفظ، ابنك خلاص هو لا يركز، يريد يعمل حزين. إذا لابد أن نسعد والدينا بأن نجتهد ونصبر. Ya, kemudian juga sebagai catatan bagi anak-anak yang menghafal Al-Quran, yaitu jangan terburu-buru pengen apa? Keluar. Ya. Kapan ya selesainya? Sekarang jam 5 misalnya, setengah jam sih suwiniram misalnya. Nah ini berarti dia tidak konsentrasi dalam hal ini, ya, tidak konsentrasi. Kemudian juga, dan ini muncul dari apa? Muncul dari memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkan. Antum berada di majelis Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, maka hendaknya konsentrasi dalam hal ini. Jangan memikirkan orang tua yang ada di rumah. Dan ketika antum konsentrasi kemudian menghafal Al-Quran dengan baik, itu hakikatnya antum membantu orang tua kalian, ya, membantu orang tua kalian. Kenapa? Orang tua kalian itu pengen kalian hafal Al-Quran, karena mereka mungkin belum hafal Al-Quran, atau karena mereka belum paham Al-Quran. Antum ditaruh di sini agar paham Al-Quran, ya. Jadi sebagaimana mungkin yang di awal tadi, yang sebagian itu dipaksa, maka diatur niatnya, ditata niatnya agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tua itu berangan-angan untuk kamu itu menjadi lebih baik daripada orang tuamu. Ya, mereka menyadari bahwasanya mereka itu tidak bisa mungkin menghafal Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, antum di sini agar keadaannya lebih baik. Sehingga kalau antum itu yaitu konsentrasi, kemudian tidak terburu-buru untuk keluar dari majelis Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dengan baik, insya Allah itu dalam rangka birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Qa'idah al-11, لا تنتقل من سورة إلى سورة إلا بعد أن تربط أول السورة بآخرها. مثلا أنت حفظت سورة الواقعة 3 صفحات، مثلا يوم الاثنين نصف صفحة، يوم الثلاثاء نصف صفحة مثلا.
أنت حفظت سورة الواقعة 5 أيام مثلا، في اليوم السادس لا تنتقل إلى سورة الرحمن قبل أن تقرأ سورة الواقعة من أولها إلى آخرها بجلسة واحدة. بسم الله الرحمن إذا وقعت الواقعة ليس حتى تنتهي فسبح باسم ربك الأعظم. تربط السورة بأولها بآخرها. هذا إتقان إن شاء الله. Ya. Kemudian kaidah berikutnya adalah jangan berpindah dari satu surat ke surat yang lainnya. Ya, jangan berpindah dari satu surat ke surat yang lainnya. Seperti misalnya menghafal surat Al-Waqiah, misalnya dia membaca satu halaman atau setengah halaman, atau mungkin 5 ayat. Ya. Misalnya hari pertama ayat 1 sampai 5, kemudian hari kedua ayat 5 sampai 6 sampai selesai. Maka jangan pindah ke surat Ar-Rahman kecuali membaca dari awal sampai akhir. Jadi mungkin dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir dari surat Al-Waqiah. Kalau sudah mungkin, maka silakan berpindah ke surat Ar-Rahman. كذلك من القواعد يعني الحفظ مع صديق، المراجعة مع صديق أو الحفظ مع صديق. لا تعتمد على نفسك. لابد تقرأ، تعرض حفظك على آخر. لا تقول أنا خلاص أنا متقن. أنت ممكن تشعر أنك متقن، لكن عندما تقرأ مع الأستاذ، عندما تقرأ مع صاحبك، ولهذا يعني أفضل قبل أن تقرأ مع الأستاذ تجرب تقرأ مع صاحبك. مثلا حفظت سورة عبسة، حفظت خلاص، جرب مع صاحبك تقرأ عبسة وتولى. إذا موجود خطأ تراجع، ثم تبدأ تقرأ مع الأستاذ وتراجع مع الطالب، يعني يساعدك على المراجعة والإتقان. Nah, yang ke-12 adalah membaca bersama teman, menghafal bersama teman. Jangan bersandar kepada diri sendiri, tapi hendaknya minta bantuan ke teman. Misalnya antum sudah membaca, sudah hafal surat Abasa, ya coba dengan temannya, suruh ngecek temannya. Jangan bersandar aku sudah hafal. Tapi setelah dibaca atau setelah menghafal di hadapan temannya banyak sekali kesalahan. Ya, sehingga dalam hal ini penting untuk kita menghafal bersama teman-teman kita. كذلك من القواعد المراجعة، يعني المراجعة الدائمة، المراجعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث تعاهدوا القرآن، يعني لابد نراجع. قال فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. يعني إذا نحن لم نربط الجمل هو يذهب، والقرآن كذلك إذا لم يعني نراجع ونكرر ونراجع ننسى. الإنسان ينسى، الإنسان سمي إنسان لكثرة النسيان. ولهذا طلاب يسأل أستاذ شيخ أنا أنسى. هذا عادي، أنت تنسى، هذا شيء طبيعي. لكن ما هو علاج النسيان؟ التكرار، المراجعة. يعني علاج العلم هو لابد بالمراجعة والاستذكار والمراجعة والقراءة، هكذا لابد. لا أنا حفظت 30 جزء خلاص، حفظت 10 أجزاء 30 جزء، بعد ذلك لابد تتقن. خلاص هذا القرآن معك إلى أن تموت. ليس خلاص أنا تخرجت من معهد نصر السنة خلاص لا أراجع. لا، لماذا حفظت القرآن؟ حفظت القرآن الكريم إلى نهاية حياتك. أنت حتى بعد أن تتخرج أنت لست أستاذ. لا ليس شرط أن تكون أستاذ. أنت طبيب، أنت مهندس، أنت تاجر، لكن القرآن لابد مراجعة، لابد. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya, kaidah ke-13 adalah murajaah. Apa itu murajaah? Mengulang-ulang hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yang artinya yaitu hendaknya kalian senantiasa membaca Al-Quran, yaitu menjaga Al-Quran. Maka demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang ditali. Ya, antum tahu bagaimana kalau unta itu ditali itu bisa ucul itu apa? Lepas.
Demikian pula Al-Quran, ya, demikian pula Al-Quran. Sehingga dalam hal ini bagaimana agar tidak lupa, ya, yaitu hendaknya terus dimurojaah. Ya. Kita menghafal Al-Quran itu sampai kapan? Sampai mati. Ya. Jadi hafalan itu dibawa sampai mati. Dan menghafal Al-Quran bukan karena ingin menjadi ustaz, bukan ingin menjadi guru. Antum bisa menjadi dokter, bisa menjadi apa saja pekerjaan, mungkin petani, pedagang, bisa. Ya, tapi tetap membaca Al-Quran, tetap menghafal Al-Quran. Jadi hafalan Al-Quran ini jangan sampai hilang. Bagaimana agar tidak hilang? Ya, yaitu dengan apa? Diulang-ulang. Ya, jangan sampai setelah lulus dari Nasrul Sunnah ini, dari pondok ini, kemudian aku sudah hafal Al-Quran. Ya, sudah hafal. Beda antara sudah hafal dengan hafal. Nah, kalau sudah pernah menghafal dengan sudah hafal. Kalau di pondok ini kemudian keluar lupa, itu namanya sudah pernah menghafal. Tapi kalau dibawa sampai mati itu namanya sudah hafal. Bukan sudah pernah, tapi sudah apa? Hafal. القاعدة الخامسة عشرة الاهتمام بالمتشابهات، العناية بالمتشابهات. في القرآن موجود أكثر من 6000 آية متشابهة. أحيانا آية يعني سواء مثلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذه موجودة في القرآن 6 مرات. مثلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. موجود في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. موجود في سورة الحج آية يعني قريب متشابهة. مثلا قصة نبي مثلا هود أو شعيب في سورة الأعراف، وقصة في سورة الشعراء، هذه آية متشابهة. ولهذا كثير من الطلاب عندما يقرأ مثلا سورة آية متشابهة، يقرأ قصة نبي شعيب مثلا سورة الأعراف، هو يقرأ الأعراف خلاص فجأة هو ينتقل إلى سورة الشعراء. لماذا؟ لأنه لم يركز، لم يعرف هذه آية متشابهة، خصوصا الحفاظ. ما هو العلاج؟ لابد نركز، وممكن نكتب في سورة البقرة الله عز وجل قال في آية كذا، في سورة المائدة تكتب. هذا يساعدك على الإتقان ويعني الاهتمام بالمتشابهات. Kemudian yaitu perhatian kepada ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang hampir serupa, yang model-modelnya itu apa? Serupa. Misalnya innalladzina amanu wa amilus dan seterusnya, itu kan banyak yang modelnya yang serupa. Maka itu diperhatikan dengan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ketika dia menghafal satu surat lari ke surat yang lainnya. Menghafal surat misalnya surat Hud ya, tentang kisah-kisah dan sebagainya, lari ke surat yang lainnya, ke surat mungkin Al-A'raf ya. Sehingga dia tidak mungkin dalam hal ini. Maka kembali di awal tadi, hendaknya orang itu mungkin dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Dan di antara hal yang membantu hal ini adalah itu dengan menulis ya, dengan menulis mana kira-kira yang serupa, yang semakna ayat ini dengan ayat yang lainnya. القاعدة السادسة عشرة يعني الاغتنام فرصة العمر الذهبي. العمر الذهبي السن الذهبي من السن 5 إلى 25. أنتم الآن في العمر الذهبي. لماذا؟ لأن الحفظ الآن قوي. يختلف الذي عمره 25 فما فوق، هذا الآن صعب، يعني الآن كبر في السن ولديه أهل ولديه عمل ولديه شواغل مشاغل، تفكير كثير. لكن أنتم بماذا تفكر؟ لا، الآن أنت حفظك قوي، إذا لابد أن نهتم بهذا العمر ونستغل هذا العمر بالحفظ والإتقان. Yang berikutnya adalah yaitu menggunakan waktu atau umur yang umur zahabi, umur emas ya. Umur emas itu ya seperti antum ini, umur emas di bawah 25 tahun. Kalau di atas 25 tahun itu ya sudah sibuk pikirannya ya.
yang jadi pedagang yang sibuk dodolane itu, yang jadi petani sibuk dengan pertaniannya, sulit untuk apa? Menghafal. Nah, antum di sini di umur-umur emas. Nanti kalau selewat dari umur-umur ini sulit untuk menghafal. Oleh sebab itu gunakanlah waktu emas ini yang antum tidak disibukkan dengan yang lainnya kecuali hanya menghafal dan belajar, maka gunakan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. ويقولون كما تعرفون الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، فلا بد يكون لديكم يعني أنا أتخرج من معهد نصر السنة حافظ إن شاء الله متقن، ليس حافظ فقط متقن. إذا تقول حافظ ممكن ليس متقن، لا يكون لديك، لا بد يكون هدفك كبير. أنا أريد أتخرج أحفظ 3 أجزاء، هذا يعني همة قليلة، همة ليست عالية. إن شاء الله أنا أتخرج معهد السنة حافظ 30 جزء متقن، أتخرج من معهد نصر السنة أتكلم اللغة العربية. هذا هدف. إذا كان لديك هدف أنت لا تشعر بالسأم، لا تشعر بالملل، نشيط دائما. كلما جاء إليك السأم والملل تتذكر أنا لدي هدف، أنا جئت هنا أحفظ القرآن الكريم، أنا جئت هنا جئت أتعلم اللغة العربية. خلاص السأم والملل والشوق إلى الأهل إن شاء الله يأتوا إلى هنا زيارة يزوروك، لا مشكلة. لا، إذن كلما كان لديك هدف كلما كنت مجتهد وكنت تصبر إن شاء الله. Kemudian juga gunakan waktu tadi sebaik-baiknya ketika masih kecil seperti ini ya. Dan antum punya target ya, punya target. Saya keluar dari Nasusunah sudah hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an mungkin ya, sekali lagi apa? Mungkin. Bukan hanya sekedar pernah menghafal Al-Qur'an. Kalau sudah pernah menghafal Al-Qur'an itu tunggalnya banyak. Tunggalnya akeh. Tapi menghafal Al-Qur'an dengan mungkin ini sangat sedikit. Ya, jangan mencukupkan saya cukup keluar dari Nasusunah ya. 3 juz sudah cukup atau 5 juz sudah cukup, tidak. Tapi targetnya 30 juz, 6 tahun 30 juz, punya target seperti itu. Dan apa? Hafal Al-Qur'an dengan mungkin. Sehingga jangan sampai antum merasa bosan, merasa jenuh ya. Merasa bosan, merasa jenuh ya. Dan insya Allah beliau kalau ada kesempatan ya akan sering-sering ke sini juga kalau ada kesempatan ya, untuk melihat gitu. Jadi harus apa? Mungkin di dalam menghafal, kemudian punya target, kemudian bersungguh-sungguh. Akhiran, la nansa ad-du'a. Nad'u Allah azza wa jalla fi as-salah wa anta sajid an yuwaffiquka wa yuyassiru laka hifdh al-Qur'an al-Karim wal-itqan was-sabr والتركيز يعني تطلب من والديك، تطلب من الأستاذ المدرس يعني يدعو لك. قل لوالديك السلام عليكم، اتصل بوالديك، ادعو لي أمي، ادعو لي أبي، ادعو لي. لا تقول له أنا أريد مال، أنا مشكلة. لا، مرة تتصل تقول له ادعو لي أبي أمي، ادعو لي، أريد يعني أركز، أريد أحفظ القرآن الكريم. هكذا لابد لا ننسى الدعاء. Kemudian yang terakhir itu jangan lupa itu banyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum untuk menghafal Al-Qur'an. Ya. Ketika antum mungkin telepon dengan ibu antum yang ada di rumah, ya, ketika telepon atau berbicara dengan ibu ketika atau bapak ketika kunjungan misalnya, maka yaitu coba minta kepada orang tua ya, wahai bapakku atau ibuku ya, yaitu doakan saya agar saya ini bisa menghafal Al-Qur'an. Berikanlah, doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an. Jangan minta macam-macam, mungkin minta jajan atau minta yang lainnya, itu aja yang diminta. Ya, tidak pernah minta doa ya. Di sini kalau dikunjungi, kalau telepon seperti itu apa enggak? Atau yang kedua tadi, kalau telepon keluhan minta ini minta itu ya. Jadi jangan ya, tapi minta doa dari kedua orang tua agar dimudahkan untuk menghafal Al-Qur'an. طيب هذه الطرق والقواعد إن شاء الله أسأل الله لكم التيسير والاستفادة، وهذه يعني ليس كلها، يعني هذا اجتهاد مني ذكرتها لكم،
وإلا القواعد والطرق كثيرة. المهم يعني يكون لدينا اجتهاد، يكون لدينا صبر، تركيز، والله عز وجل إن شاء الله ييسر لكم حفظ القرآن الكريم. Ya, inilah diantara kaidah-kaidah dari menghafal Al-Quranul Karim, dan ini hasil ijtihad beliau. Wa ila sebenarnya mungkin ada kaidah-kaidah yang lain. Ini hanya yang mudah saja, yang mungkin beliau sudah pengalaman menghafal Al-Quran, sehingga beliau sebutkan diantara kaidah-kaidah yang ringkas yang mudah tersebut, dan insya Allah itu juga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik. من لديه سؤال يسأل ممكن 5 دقائق أو 3 دقائق. Yang punya pertanyaan silahkan bertanya. تعال هكا يلا تفضل. Baik. Ya, kita nulis Al-Quran Karim dengan rasam Utsmani. Bisa bahasa Indonesia dulu ya sebenarnya. Kita enak bahasa Arab. Baik. Jadi kita nulis Al-Quran Karim sesuai rasam Utsmani ya. Sesuai rasam Utsmani kita nulis seperti itu. Jadi itu salah satu ketika kita hafal, kita melihat letak ayat, letak di Al-Quran Karim, ya sudah kita ikutin aja ya, ikutin seperti rasam Utsmani, seperti itu ya. Wallahu a'lam ya. Cara menjaga hafalan tadi saya kajian dari tadi. طيب لابد مراجعة. ما اسمك جعفر. طيب جعفر لابد ya harus kita fokus, harus diulang, menjaga hafalan kita, harus menjauhi maksiat ya. Kita harus menjauhi maksiat ya. Ketika pulang jangan asik main game, lihat TV, jalan kemana-mana yang gak jelas ya. Harus menjaga pandangan dan punya lingkungan yang baik, punya teman yang baik. Itu salah satu menjaga hafalan. Di murajaah, minta sama Allah agar hafalan antum, Allah Azza wa Jalla bisa menjaga hafalan kalian, dan terus menerus murajaah dan diulang. Allahu a'lam. خلاص أنا أسأل أنت أيوة bertanya. أنت ما اسمك؟ لا itu ya itu Dito. أنت yang baju yang ini, yang lihat belakang ini yang gemuk yang paling gemuk di sini. Saya tak ngerti. Mas namanya siapa? Hah? Dito. Ayo. Kelas berapa? Kelas 7. Lihat saya. Hadap saya. Bici yang mana Bici? Ya, itu murid baru ya. Antum murid baru ya? Baru. Baik. Tadi saya sebutkan ada 16 cara atau tips dalam menghafal Quran. Sebutkan 2. Kalau enggak boleh sarapan. Ayo Dito sebutkan 2 saja. Thariqah untuk menghafal Al-Quran tadi 2 saja. Nulis enggak kamu itu? Saat satu ulang, 2 tidur, ya kan? Tadi ngantuk. Yang kedua apa? Kenapa? Ijtihad. Apa? Niat. Sudah hafal sampai mana?
hafalannya sampai mana? Al-Fajr. Antum punya keinginan untuk menjadi hafiz? Sekarang kelas 7. Kelas 7 ya. Nanti mudah-mudahan 3 tahun menjadi hafiz insyaallah ya. Amin. Harus sungguh-sungguh ya. Nanti saya tanya Ustaz Al-Ikhlas. Kalau mau malas ya saya datang. Baik, satu lagi. Silakan. Anta Mas Muka. Ilham. Kelas berapa? Baik, اذكر لي طريقتين 2 selain yang tadi. Ya, target dalam hafal terus. Ya, mengulang dan bagus suara. طيب جزاك الله خير. طيب خلاص أنا أريد أقرأ الفاتحة لكن ممكن وقت آخر. saya mau tahsin surah Fatihah. Kalau seandainya بعرفين kitab besok masih di sini, malam ini masih inap, nanti insyaallah saya ke sini habis subuh besok. Boleh ya? Boleh ya? Yes. Kalau saya tidak pulang, kalau pulang ya sudah, nanti kalau kesini lagi ya kita tahsin Fatihah insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ya, intinya kalian harus apa? Tadi saya pakai bahasa Arab untuk agar kalian bisa belajar. Siap ya? Belajar biar mendengar bahasa Arab itu salah satu membantu kalian bisa bahasa Arab. Allah. Ya, jadi itulah yang perlu sampaikan. Ya, insyaallah kalau ada waktu insyaallah kita akan berkunjung dan tahsin Al-Quran, terutama tahsin surat Al-Fatihah. Barangkali demikian kajian kita di subuh ini. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa diambil. Ada salah kurangnya dalam kami menerjemahkan, kami mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kami. Akhirul kalam kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.